Ajde čovječe. Ajde! A čovječe! Hvala ti. Da, čao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ima da igramo pack opening. I da svi znate pravila, 3 walkoutha završava video. Trap. I sad ne mora to biti baš walkout. Već samo mora izlaziti neki konfeti iz njega. Znaš da imamo staklo? Znaš da te vidim? Hej! Ovako nikad nećeš biti u mojem videu. Ne da reći mani. Ne može. Sad. Ne, tu. To, prvi. Češ se smir? Ja bi se smir! Ja bi bio miran! Da ti Budi si... dobar prijatelj. Ja želim biti dobar, ali... Jesi? Ja želim biti dobar, ali... Budite prijatelji. Ja s njim. Ja s njim. Ja sam ombutala nikad. Dosta mi ga je. Rise. Teo, ona. Rising revolution, rise. Rising revolution. Okay. Znači već 2 walkoutha, brzo će završiti ovaj video. Znači, budem dobio još jedan walkout, to će biti. Ja ću ti napisati komentare, znaš šta dobro. ću napisati tamo. Ako se budeš ljužit sam. Napisat ću te onda prošli komentare. Nice. Rising revolution. Ba, kada bih imao jednu želju, želja bi bila da odeš tamo gdje si došao, jer ja želim samo mir. Znam da moj svijet nije savršen, a bi bio bez tebe. Bi nestao ti. Znam da zvuče. Da već kraj videa. A zbog vas daću bonus walkout. Zbog vas, dok ne dobijem još jedan walkout, neće biti kraj videa. Sad mi se baš vrti u glavi. A to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!